Santino, what's your name? You're not Santino? Not. Are you Santino? Hello, Santino. Hello, Caleb. Hello, I'm Caleb. You're Santino. What's that? Angry. Si Caleb. Angry. Angry si Santino? Hindi. Si TV Santino. Ikaw si Caleb? O ikaw si Santino? Hindi. Si Caleb. Ikaw si Caleb? Apo. Hindi Santino yung name mo? Hindi. Sino si Santino? Yung TV. Yung TV. Nakita mo na si Santino? Hindi. Sa bahay yun. Sa baba. Matakot yun sa muli. Matakot. Takot siya. Saan siya natatakot? Hindi. Doon. Ano yan? Saan? Ano yan? Ano, binili ko. Nandyan yung binili ko sa'yo, yung bubbles. Gusto mo makita? Papa. You want to see it? Papa. Patingin muna ng very good. Dapat nakasit down dun sa dun sa mirror. Doon. Dapat very good. Get ko yung price. Dali, sit down. Get prize. Mm-mm. Get prize. Mm-mm. Gusto ko yung nagpe-pray ka muna. Pa-pray ko kay Jesus kasi give ni Jesus. Pwede wow. Pwede wow. Ay, dapat magpe-pray kay Jesus kasi give ni Jesus yon. Yung bubbles. Close your eyes. Amen. Ayan. Jesus, thank you sa bubbles. Sabi mo, thank you sa bubbles. Pa-thank you ka. Dali. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Get bubbles. What will you say? Christy. Okay. Say thank you. Thank you. Okay. Say bye-bye. Bye-bye. Everybody. Smile ka muna, Pogi. Patingin, Pogi. Ayun. Ay, ba't diretso sa ilaw? Ano yan? Ay!